आज तो अमरेली में જોવા મળી ગયા જુગલ કાકા અને આપ લખણા ભાઈ। हाँ तो स्वागत है तमारो 12मो दिवस निजनी साथे। तो कंटिन्यू बने रहो मारी जोड़े। आज तो अमरेली में कृषि मेळो है, तमने बधाने खबर ज हशे कि 11 થી 13 तारीख सुधी रहेवानो छे कृषि मेळो। तो जवानुं छे आपणे कृषि मेळे में। कंटिन्यू बने रहो। पोगी गया अमरेली अने मित्र जो कृषि मेळा में पब्लिक हमातुं नथी। तो खेडूतो आव्या छे बधाय। आपणे जवानुं छे खेडूत कृषि मेळो छे। हालो बताडું अंदर जईने। बहु लांबू है आज तो ब्लॉग बहु मोटो थवानो। सौथी पहला तो आ आपणे ऑटोमेटिक ओलो आवी गयुं ट्रेक्टर जे आपणे जीपीएस सिस्टम थी हाले छे। જોઈ શકો છો તમે જીપીએસ સિસ્ટમ થી હાલે ટ્રેક્ટર છે। અને મિત્રો તમે જેવી રીતે કે જોઈ શકો છો આ ડ્રોન છે। અને આજનો બ્લોગ બહુ લાંબો થવાનો છે એટલે હવે તમે જોતા રહેજો। જેવી તમે વસ્તુ જોઈ જશે એવી ઘણી આમાં વસ્તુ છે પણ જો મિત્રો તમે રીતે જેવી રીતે જોઈ શકો છો કાકો અને દીકરો પણ આવી ગયા છે। રીલ શૂટ કરે છે અત્યારે અહીંયા કૃષિ મેળામાં। तो दोस्तों तमने अमारो विडियो बहुत फास्ट लाग्यो हशे पण तमारे आखो विडियो जोवो होय ने तो अमारे इंस्टाग्राम नी बायो में लिंक है यूट्यूब चेनल नी, त्याथी तमारे जोई आववानो छे। आखो विडियो यूट्यूब चेनल में आपणे अपलोड थई गयो।